السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا فوسين يرغو بركل فودا لكتو سفر وني كارنغو كديدي حقيقة تريتمانو كان برفو كل مكو كري مدو سفر وني رمي كينو بون بيفو أبن بايزو فوسينو أما إركو هنو دا بونارا سفرو يكا إزمالي كل كان نغبا أغونو ديركو با igba bor ma sombun wande ma sumbu zama dori cindo dago alborga worboragi hin kudwa dago worborga alboragi hin kudwa kanta infection sefer wone dai agte infection se por kulka infection go aga alborno wal worboro agto infection agto nan kan bor cindo kaliga har kare ka worborno alborno da infection ba agodinte yadi no borcinde agi ke game kaji infection to borem ko kar kunge bon sefer ya no sefer woni alte wayni wayno ago ade miziga agbora hono gahamo harodi aga benendi agbora kuro cendi yadi no agbora yala fendi yadi no wayno da babura ga alte babura se folle ala hali nganda infection to wone dai aga sefer wayno aga sefer infection yadi no sefer wone kalon godi por kulkan gundu dor follon ko naga namo aga sefer gundu dor gundu kubi humcir dori gundu furhawiyon e kula fo to sefer wone dil koyba aga bora sefer yadi no hay kan de jenda bor kan gonde bin porgelen bor kan gonde bin dori wal bora gonde tasdori wal bora gonda hay kangle jinda malan kes wal bindi mine dumizu porglem wonen kul sefer wonen dir koy ba aga sefer yadi no halon kaso bore kan gonde jabet sefer wonen alte jabet koy ni sen por kan jabet go ka dorendi jabet koy ni agtasi yadi no sefer wonen alte bore kan gonda tension agpise yanno bor kangonde estoma numo agtase yanno bor kangonde dobdori bore kan yongonde dobdori in ko kargudu sefer wone bore kan yongonde moy porglem moy kaji wala moy hari wala bom porglem wala binde dobdori in ko kargudu sefer wone agbori treatment hanna do mo inshallah بركل كانت مراد برام ترسل وكار إلا بينه 00228 96 17 0139 والبندي 00228 90 75 76 37 إلغو توغو هنقل لدنك كانت لومي كورا كان سيغني عدوي ذانك أبو ميوغان مهاد علي هاشم إن شاء الله نقدي سفري نقول كان نورا نقول لا غيره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.